Tapos pa. Si AC nasa 1F. Si Miles nasa 1F. Si Tyrell nasa market. Tapos ilan tayo online? 43. 40 lang tayo nasa loob. Wala pa ata. Ay, Diyos ko po. Ay, si husband oh. Lalaro ba yan? Laro yan, bes. Wala naman sa Discord si Tina eh. Tinan mo, nipis nga natin sa Discord. O, ilan lang tayo. Si MC Gray. Paglaro na. Paglaro sa mga tropa niya ba? Matik. Tagal-tagal ko ng kupal eh. Alam ko na yung mga ganyang bagay. Denise. Tangina mo, bes. Lupit. Ah? Lupit. Walo. Matik yan. Matik. Game na, ready na yung mabugbog. Ilan sorting dito ako, si Bernie, si Genshiro. Ano tong isa na to? Salon pass di yan. Kaya to, bes. Solid naman ganito. Wala ko na pipitik ba? Wait niyo yung command ko. Tingnan nga yung transmit. Hindi ko nakikita. Trapitik nga MH boy. Angat tayo L boy. 3 to tarangat L. L. L na boy. L na. Pail to kalate. L2. L2 kalate boy. Dito lang makro lang. Ito lang ah. Ilang. Magka tayo agad magsusuntukan ng UG pag nandun tayo. Dito lang. Ito lang bes. Kanino party tong dalawa? Nagapa. Diyan tayo ah. Gago lumipat. Pail to nga boy. Wag. Hintayin niyo bilang ko ah. Pail to Papa Birds putang. Inang bababa ka agad ng L1. Nandiyan ako siya. Compress muna. O tara pitik MH boy. Pitik. Baba tayo L1 na. 3, 2, 1 L1 boy. L1. Ready 1. Apen na boy oh. Yung sabi yung ikis. Gago. Kipa. Dami pa namatay sa inyo. Pis putang. Ina reso nyo patay boy. MMR din yan. Reso nyo. Para pagadagdan boy. Eh, nasa unahan kay Kiss, di mo sinipa yung sabi. Naita. Wait lang, reso yung papatay. Baka na, pasok Elboy. Pasok El. Ayan, pumitik na naman yung isa. Wait lang, boy. Teka lang, tatansyahin ko lang image ng solo FS, ha. Pumitik si Jojo. O, dito, papasok na sila na Elboy. Tingin kay Box. Boy. Hindi ako titinagdan. Tingin kay Box. Compress lang muna. Pasok pa yung limahan mo tayo, boy. Papasukin nyo rito. Ayun na, pitik image, boy. 8, 7, lutan nyo na. 6, 5, 4, box doy. 2, ready, 1. Ita mo na, bes. Ita mo na. Pasok agad nila. Baka agad namatay. Bahan, boy. Huwag kayo sa L2, boy. Sabi ko sa inyo sa box K. Masusundot kayo na UG dyan. Pasok L, boy. Ayan na, sinusundot na kayo. Putang ina, wala papasok. Wala papasok, boy. Sila umabot sa atin, di ba? Pasok L. Tapakil lang pala. Sorry. Tapakil lang. O, tara, 3. Pasok L, boy. Pasokan nyo, dali 8. 7. 6. 5. Wala muna pipitig ha. Compress lang, boy. Ay, natra pitig nga, Miss Gar. Pitig, boy. Laga. Tabo na to. O, tara, try nyo man. Patay nyo, boy. L2, ready, 3. 2, L2, boy. L2 nyo. L2 nyo, ready, 1. Up. Okay, ina nyo. Angatin nyo to.
Atin yung to, boy. Tangina mo, nadali pa ako. Angat pa, boy. Reso patay. Dami kasi solo FSB. Dito yung makaka-unli rito, gar. L2. Boy, yung mga nasa harapan, galingan nyo naman, boy. Gago, namamatay pa kami, oh. L2 pa. Wait lang, di ko tansya yung solo FS, boy. Namatay yung ano ka. Namatay ka. O, tara, pitig MH, gar. Pitig Ayun ka na, na pag ay! na, ready, one. Tapal, boy. Huwag ka dyan sa gitna, boy. Kaya tapal pa, kaliwat ka na lang, bes. Putang, ina naman nung nasa hagdan kasi. Baka na. Eh, mapag-itay, boy. Manipis tayo. Boy, kaliwat kanan lang. Alam nila manipis tayo, boy. Hindi nyo kailangan gumita. Tapa ka, Kael. Tapa, Kael, bilis. Putang, ina kasi atat na atat sumipay. Tara, 3 to, tara, pasok, El, boy. Dali. Pitik MH lahat, ha. Dali, 8, 7, 6, 5, 4, galaw na. Malapit 3, na sa lubog niya. 2, ready, 1. Up! Putang, ina mo, nasipa na agad. Okay, palag, boy! Palag pa dyan, box lang. Eh, pumasok kayo sa 8, 7, palag na lang, boy, ha? 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, HR, boy, baka na. Maubos sa MMR ko rita. Baka na, boy. Baka na, wala papasok dyan. Tuwa pa kayo na R. Boy, tuwa pa kayo R. Tapak pa, bay. O, tara, 3 to, tara, paso, R. Paso, R, dali, full box na rita. O, nakatara, pitig MH, bay. Ready, baba, low mid, 3 to, tara, low mid, bay. Low mid. Okay, palawel. Lowel lang, boy, laser na agad tayo, boy, ha. Hello? Tara, 3 to, tara, laser, boy. Dali, archer party likod, oh. Laser na, galaw, bilog lang. Ingay ni Andre, putang. Bilog lang, boy, hello? Dire-diretso talaga sila, L2, boy. Wait lang. Tara, lipat nga tayo, boy, pa R2, 3 to, tara, kanan, R2. R2, boy, R2. R2 na. Angat nga mo na R2, boy, no? HR baba. Wala na MH boy. Tapa, lagdan. Ready, one. Wala na bibitaw na MH. Kaliwat kanan lang, boy. Kaliwat kanan lang. Wala dyan sa gitna. Wala yan sa gitna, boy. Hello po. Putang ina. Sasagasaan lang tayo na ito lagi. Okay, bahan, boy. Bahan. Palag na lang, boy. Okay, bahan. Tapak mid, boy. Pigay nyo to nasa labas, oh. Tapak mid, pigay nyo nasa labas. Okay, tapak pa. Tapak pa, boy. O, tara, 3 to, tara, pasok mid, boy. Pasok mid. Taka na mga ka-MMR na ito yung mga 1MP, boy. Tara, pitik MH, gar. Pitik, boy, ready, baba tayo. 3, 2, baba, pel, angatel. Angatel. Angat agad, boy, angat na. Wala, light speed, angatel. Wala, L2 nga. L2 agad, boy. Huwag kayo magpaiwan dyan, L2 lang. L2 lang, bes. Taka na, nasa R na. Dito, ata sa mid, ah. L2 lang. Pagkaklas sila na HR, boy, babalik tayo L1. Pumasok HR sa L. Tara, 3, 2, balik L, boy. Balik, L, boy. Ready, 1. Pita mo lang lahat to, boy, ge. Ratratin niya mga yan. Ge, box pa. Pasok ilagad mga namatay, ha. Pasok ilagad, boy. Pasok L po. Pasok L pa. Pumitik na naman kay MH party ko. Ang hirap magkamanti ito, ah. Ay na. Di ko kasi tansya yung party nung solo party, boy, na solo FS. Tara, pitik nga, boy. Pitik na lang, habol na lang. Ready, 3 to, tara, babamit, boy. Takin na, may mga solo FS. Pang hirap na. Ito. Kaya baba lang muna, par, boy. Huwag kayo dyan sa hagdan mo. Putang, bakit na naman namin, to? Diyos ko. Anipis na nga natin, kanya-kanya pa kayo. Tang na talaga. Sala party sa Tali nyo daw yun, full sa amin. Ano ba naman yan, boy? Parwan lang. Putang ina, nipis na natin, gar. Pukin ang inang yan. Tapak mid lahat, boy. Tapak mid. Tara, 3 to, tara, pasok mid, boy. Pasok mid, dali, MH lahat, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, kaya palagan nyo na ito, boy. Palag pa.
nga, boy. Ano, lalabas na. Labas na, labas na, labas na. Wala na, sakta. Labas na, malabas. Tapakar, boy. Tapakar, tapakar, tapakar. Tapakar, wala na. Ubus agad yung MMR ko ng RBB. Tapakar, boy. Tapakar. Tara, 3 to, tara, paso, R, boy. Paso, R, palubos kay 8. 7. 6. 5. MH nga. Ata, R2, A3. Tuwa, lang nyo na, boy. Tulang na, R2, R2, R2 na, R2 na, R2 na, R2 na, R2 na, bilis. R2 na, bilis. R2, R2, R2. Makakat pa kayo dyan, boy. R2 na, R2 na, R2 pa. Ito ba yun? Gago, tinitiro na kayo. Yun, nakakombo pa yun sa kura. Ang ata, R2 ba? Reso nga patay. Ito pa yung nga, boy, oh. R2 pa. R2 pa, reso nyo yung patay dyan. R2 lang, son. O, tara, balik na, R1, A3. Ito ang balik na, R1, boy. Balik na, balik na, balik na. Balik, R1, 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 bes. R1, ito, ready 1. R1 na, boy. Tulak nyo, tulak nyo, tulak nyo. Boy, tulak agad. Wala, huwag na magkirabak, boy. Manipistan tayo. Gago, atras pa yun, atras. Lumog nyo sa box, oh. Ina mo. Tama kay may Marta mga to. Okay, tulak nyo pa. Tulak nyo, boy. Tulak nyo, tulak nyo. Ubos ay ubos. Tapakar, tapakar. Wala, bus na kayo, boy. Andiyan pa kayo. Hindi, ubos kalaban dun. Tapakar, 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 tapakar. Tapakar dyan lang sa loob, boy. Palaglaan dyan. Tara, trito, tara, pasokar. Pasokar, boy. Dali, dali. Eh, no, sinusundot na ng mga archer, oh. Di pa. Arpa, boy. Di ba, nasundot si Bossel. Resin nyo nga, boy. Pasokar, pasokar, pasokar. Pasokar, boy. Okay, pasokar pa, pasokar. Resin nyo to, resin nyo na to, Jesus, boy, para makagalaw na tayo. Bilis. Wait lang, pasokar, boy. Pasokar. Lang, di lang, okay lang. Okay na, tara, pitig MHGAR. Wait lang, ah. Tara, baba, mid, boy. Trito, tara, low mid lang, boy. Low mid lang, ha. Linisin nyo lang to, ready 1. Ito. Okay, linis pa, linis pa. Palaser nga lahat, palaser, boy. Bilis, pumasok agad kayo ng laser, ha. Okay, laser pa na. Tulak nyo na, tulak nyo na. Laser pa, boy. Tulak nyo. Ayaw busin to. Okay, mahaba mong to dyan, boy. Tulak, boy. Boy, tumulak kaliwat ka ng bes. Makro ko nga. Palagba rito. Palagba, boy. Makro ko, boy. Makro ko pa. Makro ko pa. Itagos yung harap laser 1. Harap laser, boy. Harap pa, boy. Harapan nyo na to mga to. Harapan nyo pa to. Kaya harapan pa. Palag na. Tangina mo, napatay pa rin ako, bis. Kaya palag na lang. Sabay na talaga si Andre. Ay! Si Mario si Boss Clay, doon katabi natin. Nasa mid pa kayo, ah! Di nyo naririnig, hello? Di ka rinig. Hindi ka rinig kanina, bes. Tapar. Tara, trito, tara, paso R, boy. Paso R. Ay, napitig nga, MH, boy. Low mid lang, A3. Ito, low mid. Baba na mid, boy. Low mid. Papal. Angat agad tayo, ready. 3. Ito, angat na, boy. Ready 1. Punahin nyo, Archer Sagda, no? Angat pa na, boy. Angat na, kakapasok lang na HR, boy, ha? Unahin nyo yung mga nasa Sagdan base. Putang ina mo. Lumapag-focus dito sa bata na to. Palag pa dyan, palag na lang. Ano ba problema niyan? Okay, tapakar nga ulit, boy. Tapakar. Wait lang, ah. Tapakar pa. Tara, trito, tara, paso R, boy. Paso R, dali. Almost kay 8. 7. 6. MH na. 5. 4. Walang bababa. 3. 2. Ready. 1. Pita mo lang, boy. Walang bababa. Tapa lang agda na. Walang bababa. Sila ko na po. Pa. Walang bababa. Linis lang. Linis lang, best. Linis lang. Walang bababa, boy. Walang bababa. Ito pa. May mga pumasok pa. Linis pa, boy. Linis pa. O, tara, baba. 3. Tuwan, baba. Low mid, boy. Low mid. Low mid pa. Linis pa. Ito, ready. 1. Nakatalikod na, boy. Tulakan nyo. Tulak nyo. Putang, ina na combo pa ako. Tulak nyo, boy. Harap kay mid, boy. Putang ina, Okay, mga low mid Archer nga lahat. Low mid, angat na, mid, 3. Angat mid na. Linisin nyo sa taas, boy. Okay, linis pa. Ano lagay sa taas, boy? Patay ako, eh. Linis pa, bes.
Pasok mid ngayon mga namatay. Bilis. Pasok mid, pasok mid. Walang sasalita, boy. Okay, pasok mid, boy. Pasok mid. Eh, Isip at libre pumasok. kayong mag-mic dito guys ha. Paalala ko lang guys. Okay, pasok mid pa, Press, boy. Okay, nakatra pitik niya, MH Gar. Pitik, boy. Baba. 3, 2, baba. Angat R1, boy. R1, R1, R1. Angat, bilis, bilis. May ukay niya na angat R1. Angat na, boy. Angat, wala. Nag-arto, arto nga. Arto ba yung pumasok kay 8? Kalahati lang, balik. 6, 5, 4, tara, push natin R1. 3, 2, tara, tulang na boy. Ready, 1. Apay na. Wala pa mamalagda, masundot kayo na Archer doon. Lumabog kayo ng box. Boy, lumabog kayo ng box. Nandiyan yung Kagi, nasa box base. box, boy, box! Hello, reso pa tayo. Pasok ka agad namatay, boy. Ayun yung mga Archer, boy. Angat yan, oh. O, tapal lagda, boy. Ano to, ready, 1. Tapal. Macro ko, boy. Tapal lagdan, hello. Putang ina, nasa box pa rin kayo. Tapal lagdan, please. Huwag kayo gumita, boy. Kaliwat kanan lang. Box race lang, boy. Bagal na reactor. Putang ina. Ang tagal niyo, boy. Pag sinabing tapal, bitaw backspace. Baka na. Ang hirap pa. Ba't parang puro tulalay na iwan dito, Gar? Tapak mid, boy. Tapak mid lahat. Tapak mid pa, boy. Tara, Trito, tara, pasok mid, boy. Uy, naipit ako, lag. Dali, pasok pa. Gago. Pasok mid pa, boy. City Habes. Sige lang. Dito lang, boy. Patay niya, no? Dito lang, wait lang, boy. Dito lang, Gar. Dito lang. O, tara, pitik tayo, Mitch, boy. Eh na, tapal, boy, ha? Tapal. Ready, kaliwat kanan lang. Kaliwat kanan. O, tara, tutulak natin yung pet, ha? Tutulak natin yung pet pagka nag-L1 sila. Tapal mo na, boy. Natin sa atin, o, putang. Ina mo, Brian. Dito lang. Wait lang, boy. Natin sa atin, ha? Okay, tapal lang muna. Tapal lang, bes. Tapal lang, boy. O, nag-laser na sila, boy. O, tara, pa L1 tayo, bes, ha? Ready? Wag, uy, wait ka naman, bilang ko! Putang inang yan. Ay, makakat kayo niyan, oh! Tara, pitika mo na, MH, boy. Tara, pa L1 na. Dali, 3. Tara, pa L1 na. Tangin, hindi na naman kayo makapaghintay. Angat na L1 agad. Ready, 1. Up, tinan mo, wala angat yan, bes. Angat na, boy. Hindi kayo makapaghintay. Angatin nyo na yan. Putang ina kasi. Box ha. Baka na. Tangin na. Boy, makinig nga muna kayo. Putang ina. Kating-kating kayo, boy, ha. Tapak mid lahat. Tang-inang yan. Ready pa lang, eh. Pasok mid, boy. Gusto nyo ata, hanli ko kayo. Pukin ang ina nyo, eh. Manipis lang tayo, putang ina. Hindi pa kayo marunong makinig. Tang-inang yan. Eh, nakakasar sa inyo. Pukin ang ina. Kung kailan manipis, tsaka kayo nagiging tangay. Pasok mid, boy. Makikinig na lang ng command, boy. Makikinig na lang. O, tara, pitig MH, dali. Angat tayo, L3. Tuwal, pile na, bilis. Baka makat kayo, pile na. Angat na, L, boy, ready. L1. Pakat agad, boy, angat. Linis ka, pa L2. L2 side. L2 kalahati, boy, bilis. Sumarap kayo nagdan, ha. L2 side, macro. Umarap kayo, L1, ha. Yan na. Dali, tapalan nyo lang, boy. Ayun na, ready, 1. Tapal base. Huwag kayo matros, gago, manipistan tayo. Kaya palag pa, boy. Palag. Kaya wasakin nyo, makinig lang kayo. Kaya tulak nyo. Tulak pa, nalubog na kayo. Tulak na. O, baka na. Makinig lang kayo, di nyo kailangan magbida, boy. Tapak mid. Tapak mid. Bilis, tara, pasok mid nga. Pasok mid. Okay na. O, tara, pitik MH, boy. Ready. Babae la. 3. Tara, baba. Pail na, boy. Pail. Ito, lower. Ready. 1. Up. Linis lang. Lower lang muna. Wala mo na angat, boy. Naka-ready na yung taas. Ang tagal ng galawan ng iba, boy, ah. Naka-dual discard ba to? Tara, laser nga, Gar. 3 to. Tara, laser. Laser na, boy. Laser. Tara, pail to nga. Pag nandiyan, wala angat, ha. Kaya angat, L2 na. Angat na, boy. Angat, L2. Likod Baka ko sa'yo, umabol, L2 lang. Harapel mo, ready, 1. Apel na, boy, yung extra. Get. Tulak nyo na, best. Tulak nyo na, boy. Kahit wasak tayo, wasak din yan.
Tulak na po. Tangina, di ako makapatay. Tapos patay pa. Eh, nagtakbuhan na yung mga nagpapa-eme. Boy, kaya palag na lang dyan. Po, kinang inang yan. Naubos pa nila si Rapiel, oh. Baka na. Tapak mid lahat, bay. Takbo na yung mga takbo. Tapak mid yung mga hindi nagre-record, boy. Wag na kayo tumakbo, gago. Wala kayong mga reward. Tara, pasok, bay. Pasok mid, dali. 8. 7, wala mo na MS, ha? 5, 4, 3, dito lang bilog, ha? Wala akong pinapahabol, bay. Compress muna, RG lang tayo. Pasok mid, bay, mga namatay. Pasok mid pa, bay. Pasok mid pa, gar. Okay, pasok mid pa, bay. O, tara, pitik MS, gar. Ready, baba mid, bay. 3, tara, baba na. Linis sa par. Ready, 1. Phoenix, tulak niya, bay. Tulak, Phoenix, tulak, par na. Dali. Dali, par 1, par. Lower lang, harap likod na. Ready, 1. Palag na to sa MP, bay. Okay, palag nyo na. Mabawasan man lang yan. Palag nyo na, bay. Palag nyo na. Baka na, bay. Baka na. Tapa ka kayo ng R, bay. Tapar. Tapak lang, bay, ha. Hindi pa nagpapapasok. Tapak lang, R. Tapar. Wag, lipat mid, bay. Lipat mid. Scouted na tayo sa labas. Tara, pasok mid, bay. Pasok mid. Okay, full bombs muna, bay. Sayang. So, pumasok yung Phoenix na yan, bay. Tara, pitik nga, MH. Pitik nga, dyan na sila, ba? 8 lang, ha. Buod lang, bay. Scouted tayo. Ito, 8. 7. 6. Tapalagdan mo na. Ready, 1. Tapalagdan. Tapalang, boy. O, ita mo lang nasa gitna, ha. Ipa, tapal pa agdan, boy. Ready, 1. Up, yung agdan mo na, bes. Gaya, unahin yung agdan. Yun lang, inuna talaga yung Osik, boy. Agdan pa, bes. Ina. Ay, nako po. Okay, palag na. Sagasaan lang talaga tayo niyan, boy. Alam nila manipis tayo. Wait lang, tara, tapa R, bay. Tapa R. Dali. Tara, 3 to, tara, paso R, bay. Dali, 8. 7. 6. 5. 4, MS ka. Tinagdan, ha. MS, bababa na tayo, boy. Ready? 3, 2, tara, baba. Cut nyo. Baba. Palawarel. Ito, cut nyo, boy. Cut nyo. Angatin na natin to, ha. Giangat pa. Isabir, ha. Giangat. Petan nyo, boy. Harap kanan. Yung malupito, na. Kaya, tulak L2. Ready? Tulak pa. Wala nang babs yan, boy. Angatin nyo L2. Angatin nyo L2. Wala nang bababa dyan. L2 lang. Boy. Ready? Bababa tayo sabay-sabay. 3, 2, 1. Baba na mid, boy. Tulak na. Ready? Yan na, 1. Up. Tulak nyo, bes. Tulak nyo. Kaliwat kanan lang, boy. Kaya, tulak nyo, boy. Palag na. Makro ko nga. Ready? 1. Up. Ito, konti na lang to, bes. Harap likod, oh. Putang ina mo. Talagang papatayin ako na isang brawler. Ba't ganun? Kaya palag na lang, boy. Di talaga natin kaya pusit, boy. Dami. Lamang sa atin ng ilang piraso yan po. Tapak mid, boy. Tapak mid. Tara, 3 to. Tara, pasok mid, boy. Pasok mid pa. Tapos na may Marcos RBB kahapon. Napitik MH, gar. Pitik, boy. Tara, baba. 3 to. Tara, baba. Baba. Pile. Boy, ito naman. Up, si boy. Nice one, Banjo. Okay, tulak nyo na, bes. Okay, palag na lang. Kahit basag kayo, boy. At least, bukaso yun sila. Gilang. Okay lang yan. Bawi tayo, RBB, boy. Per guild na lang din yung command natin. Tara, tapakar, boy. Tapakar lahat. Tapakar. Tara, 3 to. Tara, paso, R, boy. Paso, R. Dali, 8. 7. 6. 5. MH nga. 4. 3, angat, boy. 3. 2, 1, hagdan mo na, ready 1. Hagdan mo na. Boy, hagdan mo na. Ito, tupalan nyo. Putang ina mo, nasipa agad yun nasa gitna. Na-expressan agad na, boy. Huwag kayo masyadong boba na hagdan, base. Putang inang yan. Max range lang, boy. Wala mangyayari sa atin na ito. Puminto, tatapakil nga. Tapakil, boy, bilis. Tapakil, boy.
Tapakal, di akit na red team yan, boy. Focus sa kills yan eh. Tapakal, boy. Tara, 3 to tara, pasok L, boy. Pasok L, dali. Pasok L muna. Full bobs muna, boy. Ah. Okay na. Pitik damage nga, Gar. Pitik na, boy. Bababa agad tayo, ready. In 3, 2, tara, baba. Akatin nyo agad yung mid, boy. Phoenix lang to. Angat na, boy. Ito mula na, ready. 1. Up. Sipahin nyo agad, boy, yung gumagalaw. Putang ina, matadali pa kayo yan, bis. Sipahin nyo agad yung gumagalaw, boy. Angat. Tapal na hagdan, boy. Ready, 1. Up. Labas na FS, boy. Sasagasaan na kami. Okay, tapal na hagdan. Tapal pa. Wasak pa to. Tapal pa, boy. Wasak pa nga, gago. May next wave pa. Okay, tapal pa, boy. Tapal pa. Labas na yung mga FS, boy. Okay, tapal na. Lalabas na, bis. Puki. Ang ina mo. Wasak na yung front nila. Kaya yan. Kailang. MMR live, boy. Tapar. Tapar, bes. Tapar, baka angatin tayo rito ha. Wala mo na mag-damage ha. 3, 2, paso R, boy. Paso R. Dali. 8, 7, 6, 5, 4. Damage nga. 3. Itabol lang pag dumating yan ha. Tapa lang, boy. Macro lang, bes. Pag namatay yung Nimrod, andyan na yan eh. Ayun lang, okay, napatay na yung mga Nimrod, boy. Wait lang. Tangina na mo, huwag kayo dyan sa hagdang, bray! Okay lang, ina mo, na-splash sa kami. Arto na, 3 to tara, Arto. Putang inang ito, Arto na. Arto lang. Di na nga ako nagpapatapal eh. Babalik na Arwan ha, 3. Ito ang balik na Arwan, boy. Balik. Sino ang party na Genshin, boy? Sali nyo ito, 1. Up. Arwan, bes, get tulak. Tulak, boy, tulak. O si pa. Ito mula ata, ready, 1. Up. Tabula, bes. Ge, pasok ka rin mga namatay. Dali. Pasok R. Ikaw press box na, boy. Pasok R pa. O, tara, pitig damage, Gar. Ready. Baba tayo, low mid, ha. 3. Tara, low mid na. Huwag nyo na hintayin yan, Nimrod, gago. Low mid, boy. Angat na mid. Ito, mid muna. Low mid pa. Okay, nice one. Kaya tulak. Putang, inang hirap pag sordid at pag ganito manipis tayo. Brawler man lang din ako, yun, ha. Kaya palag na, low mid pa, boy. Sinagasana tayo. Hindi agad baba yung Phoenix. Sinenext na sila. Tapak mid lahat, boy. Baka na. Bilis, tapak na mid, boy. Tapak na mid. Double tayo dyan. Wala na matitira dyan. Ready, 3. Pasok mid, boy. Pasok. 8, 7, 6, 5. Walang MH, ha. 4, 3, 2, ready. 1. Pita mo lang, boy. Tirahin nyo lahat ng pula malapit sa inyo. Kaya walang MH, boy. Dito lang sa bandang bilog, oh. Kaya pa. Tirahin nyo lahat ng malapit sa inyo, boy. Kahit sino pa yan. Tirahin nyo lahat yan, boy. Kaya pa. 8, 7, MH ka. 6, 5, 4. Itabuli ba, ha? 2, ready. 1. Pita mo lang iba, boy. Itabuli iba. Kaya palag pa, boy. Nauna pumasok yung iba, boy. Hindi nyo tinina. Ay, hindi nyo tiningnan, boy. Kaya palag na. Labas na mga FS, boy. Wala na, wasak na. Putang ina, sayang MH, boy. Tapakal. Tapakal, Gar. Tapakal pa, boy. 3 ton tara, paso L, boy. Paso L. Paso L pa, boy. Tara, pitik tayo, Miss Gar. Pitik, boy. Tapal, boy. Ready, 1. Tapalan nyo, bis. Tapalagdan. Walang bababa dyan. Walang gigit na. Hoy, walang gigit na. Putak. Nasa baba na yung 08G. Get, tapal pa. Dali, may Phoenix pa sa L2, oh. Get, tapal lang. Box na lahat, boy. Box pa. Boy. Palag pa sa box, bes. Putak. Bis, tapalan nyo lang, bis. Huwag kayo doon sa gitna na i-splashan yung mga gumigilid, eh. Huwag kayo bumaba, boy. Palag na lang, boy. Wala papasok, ah. Wala papasok, boy. Tapak lamid. Stay, nagbe-bait sila sa hagdan, ah. Oo. Tapak mid, boy. Ang dami nang bibait kasi. Putang inang yan. Huwag kayong bumaba, boy. Pukinang ina nyo ipasok mid, boy. Tang inang yan. Tanga ba kayo? Nabibait kayo dyan? Makita yung guild kills, ah. Tinama. Tara, pitik nga, MH. Pitik, boy. Tara baba, 3 to, tara baba, angat arwal agad, boy. Wala may iwan dyan, maliliko na kayo. Angat na, boy, angat. Angat na, ready, 1. Up! Maliliko na kayo na 1 MP dyan, umangat na kayo. R, eto papasok, oh. Kaya angat pa, boy, R2, inarimurad, ah. Kaya pa. R pa, pasok, R, mga naman tayo. Tapalag na, ready, 1. Up, tapalan nyo, bes. Kaya tapala, wag dyan sa gitna, boy, ha. Kaya
boy. Pumasok na Phoenix, palag na lang, palag na lang. Palag pa, boy. Pumasok na Phoenix, oh. Okay, palag, bawa na agad, boy. Bawa na, tapak mid, boy. Liliguran natin itong mga to. Tapak mid na, bawa na, tapak mid. Tapak mid na, bilis. Pumasok ulit yung 1 MP, sir. Tapak mid, boy. Tara, 3 to, tara, pasok mid. Pasok mid pa. Dali. Pasok mid, base. Pasok mid, boy. Okay na. Pitik niya, MH Gar. Baba na, 3. Tara, baba. Angat nga tayo, boy. Pag 1 MP na, wag na. Wag. Angat na, ready. 1. Up, kahit to, base. Kaya, angat pa, boy. Angat na, maliligo na kayo. Angat nyo, base. Kaya. Angat, palag na lang dyan, ha. Kaya palag pa, umangat tayo, boy. Reso patay nga. Umangat na. Dali, wala na kasunod dyan. Compress na ng box, base. Yung Archer, yung Marcio. Okay, papasukin nyo ulit, boy. Pasok R yung mga namatay. Pasok R, boy. Huwag kayo dyan sa agdan, boy. Kung susundutin kayo dyan. Pasok R na. Reso nyo papatay, ah. Reso patay, boy. Ay, napitik nga yung Gar. Pitik. Baba, boy. 3 to, tara, baba. Lomid. Lomid pa. At gamit, boy. Meron ba? Wala. Lower L. Di natin kaya ito, boy. Pag nandyan, ha. Balik na, laser na, boy. Wag. Laser pa. Kaya tagos nyo, kabilang bilog pa, boy. Tagos. Makaro, ha. Dito lang, ha. Harap kay L to, bes, ha. Wait lang. Ayun na sila, L2 na sila, boy, ha. Compress ka, pitik nga image, boy. Pitik na, harap kay L2, ha. Ready. 3 to, tara, tulak kay L2, 1. Up, tulak nyo, L2, bes. Tulak nyo, nagbuka na sila, oh. Ge, tulak nyo, bes. Tulak nyo, boy. Ge, palag pagar. Ina mo. Hindi ko na Sayang, makakasagad. di natin na-choke, bes. Baka na. Walang image yun solo FS, boy. Naipit kasi tayo, namimili ako kung Phoenix, sana. Tapak mid nga. Ready, 3 to, tara, pasok mid. Wala mo na pipitik na image, boy, ha. Dali, 8. 7. 6. Bilog lang muna, 5. 4. 3. 2, ready, 1. Pita mo lang, boy. Kaya try nyo lahat, tempo. Tapal pa. Kaliwat kanan nga, huwag kayo sa gitna. Kaya kaliwat kanan nyo, bes. Kaliwat kanan, galaw. Putang, ina mo, sinasagasaan lang tayo, boy. Kaya palag na. Yung mga dalawa FS, boy, pwede kayo pumitik kahit wala command ko. Yung mga solo FS lang, boy. Yung ano. Mahirap pag hindi kayo sabay-sabay. Tapak ano nga, boy? Tapak R. Labas na yung mana dyan. Tapak tayo R. Tapak R, boy. Tara, 3 to, tara, paso R, boy. Paso R. Dali. Tara, pitig MH, boy. Tara, 3 to, tara, baba. Low mid nga lang, best. Nandiyan pa ata, eh. Ito, cut nyo! Cut nyo! File na, boy! File! Cut nyo! Akatin nyo na, boy, ha! Angat na, boy! Sipahin nyo na sa bungad, boy! Ayun, o, latag ako. Angat pa, base! Angat pa, boy! File 2, pesto box! Harap L2, bumababa sila, oh! Boy, harap L2 pa, pesto box, best! Palag pa dyan! Palag pa, boy! Tapalagdan, boy, ha! Box lang! Ready, 1! Box lang kayo! Dito tayo maglaro, boy! Station Sama-sama tayo guards. rito. Gepa! Pasok nga yung mga naman tayo, bes. Pasok L. Ito pa, oh, UG pa, boy. Agdan pa, oh. Putang ina nyo. Dito pa, boy. Pasok L, dali. Compress na box, boy. Lutan nyo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Wala na papasok, boy, ha. Kaya palag na lang. Di kaya yan, boy. Kalahati wasak sa atin. Only wave yun, bes, eh. Kung buo tayo, siguro kaya. Wala na papasok, boy. Wala na papasok, boy. Tapak mid. Palag na lang kayo dyan, bes. Palag na. Wala tayong magagawa dyan, boy. Rito, tara, pasok mid, boy. Pasok mid. Angatin tayo, bes, ha. Ready kayo? Camera agdan. Andyan na, pitik MH, boy. Ready? Kaliwat kanan, boy, ha. Wag mo na. Walang kikit na, bes. Dito lang, kaya nyo. Pag winave sila dyan, kaliwat kanan, boy. Putang ina ka. Kaya kaliwat kanan lang sa punta ta. One up nga to. Uncle, oh. Saan? Tang ina ka. Tara baba tayo, boy. Ready? Atrito, tara baba. Par na. Par, boy. Par. Dali, angatar. Box muna, boy, ha. Ready? Yan, 1,
Tang ina mo. Kaya walag na lang, bes. Palag na. Okay lang. Tapakar nga lahat. Tapakar, bilis. Tapakar, boy. Tapakar. Tapakan nyo, bes. Tapakan nyo. In 3, 2, pasok, Arboy, MS lahat. Dali. 8, 7, 6, 5, 4, galaw mo, MH. 2, ready, 1. Ita mo lang, bes. Ita mo lang. Okay, ita mo lang. Nag-espian yung kalaban, no? Nagtatakbo, baba, mid boy. Baba. Low mid boy. Low mid. Angat na mid boy. Ready. Alawan. Ita mo lang, bes. Ay, malupito, no? Okay pa, bakbakin nyo, bes. Bakbakin nyo, boy. Putang ina mo, nasa hagdan pa yung iba na choke. Angat kasi, boy. Huwag kayo magtira back, boy. Okay, palag pa. Naubos pa, oh. Palag pa dyan. Wala na? Bitaw. Baka na. Labas na yung mga labas. Labas. Tapakil nga, bes. Hirap pa. Inubos na yung MMR ko, pa. Tapakil. Okay, pause ka lang. Tapakil, bay. Okay lang. Ipa-MMR ko na lang. Ay, tara, 3, tara, pasok, bay. Mainig lang kayo, bay. Dali, 8, 7, 6. MH nga kayo. 5, 4. Pa-L2 na. 3, 2, 1, L2 na 1. Up, kalahati lang, bay, ha. Kalahati lang, bes. Harap pagdan. Ready, 1. Up, tapalan nyo, boy. Tapalan nyo. Choke yan. Tapalan nyo, bes. Gago din nyo kailangan baba sa gitna, bes. Putang ina. Jabate na yun, boy, eh. Kaso, Sundot puta. ko yung mga, mga nakalusot eh. Huwag kayo gamit na, base. Range lang doon, oh. May rapat tayo dyan, boy. Sasagasaan lang tayo dyan. Tayo lang inahabol, oh. Tayo lang may MMR, eh. Tapang mid nga, bay. Tara, 3, tara, pasok mid. 29 deaths na ako. Pasok mid, bay. Pasok mid pa. Tara, pitig MH car. Wait lang, bay. Nasa labas po sila. Wait lang, makro nga. Dito lang, bay. Dito lang, bes. Dito lang. Tara ka, Tarwan, boy. Tingin naman makro ko, boy. 3, tara, Parwan na katagad. Ay, yung tumingin. Tang inang yan. Ready, tabo na to, awan. Pitabo na to, bes. Geta mo na to. R1, parto la. Bilis, maliligo na kayo dyan, boy. Arto pa. Kalahati lang, boy. Harap na likod. Likod, nagdaan. Yuji, boy. Ready? 1. Ito ba, palagan nyo, bes. Tama na pala to. Asa na Yuji? Sila kasahan. Kaya palag pa dyan. Palag na, boy. Palag na. Diskarte nyo na, bes. Diskarte nyo. Ang mga Nimrod, do. Okay, palag. Nakarami tayo doon. Gago, 2 wave yun. Baka na, boy. Tangina na tornado lang sila po. Tapa L nga, boy. Elta. Tayo dyan. Tara, 3, tara, pasok, L, boy. Dali, 8, 7, 6, MH nga, 5, 4, Gay ako. 3, galaw na! 2, ready, 1. Pita mo lang, bes, oh. Get, tira pa, angatel to ka. Angatel to, boy, angatel to. Dali, L2 na lahat, boy. L2 lahat. Reso nyo may iwan dyan. L2 pa, HR, oh. Wala, isa lang yan. L2 lang, boy. L2 lang. Dali. L2. Balik nga L1, boy. 3, tara, balik nga L1. Pasok L nga yung mga nasa labas, boy. Balik L1, boy. Box. Pasok L. Wala. Copper dito pa. Pemi Chori. Dyan ah. Dali, 8, 7. Balik L2 kalahati. 5. Tapal, boy. Ready, 1. Para. Harapan nyo, bes. Harapan nyo. Harapan nyo. L2 kalahati lang, pwesto, boy, ha. Harapan nyo lang, bes. Pumrit lang kayo, boy. Pumrit lang. L2 kalahati. Palag na lang, boy. Palag pa. Gagawasak pa, oh. Palag pa, boy. Ay pa, pasok lang Yuji, ha. Palag na lang, boy. Wala na makatakbo, boy. Wala tayo MH, eh. Palag na lang, putang ina mo. Putang ina, naka-triple kill pa ba na, bes? Sa akin. Tang ina, nandun pala sa L1 yung 1 MP. Baka na, boy. Tapakar. Wag. Mid ta. Mid, tara. 3, tara, pasok mid, boy. Pasok mid. Dali. 8, 7. Wala mo na MH, ha. Wait lang. Tara, pitik MH gar. Pitik, boy. Tapalagdan, boy. Makro ko tingin. Ready, 1. Pagpumaba, bes. Dito lang. Kalma lang. Giya mo sila. Nagkaklas yung kabila dun, oh. May inggan yan. Angat yan, ha. Makro ko, dumingit kayo saan, boy. Dumingit ka. Nandun yung Phoenix, boy. Tara, tulak natin, R1, ha. Pag nag-clash ng Phoenix, boy. Wait lang. Nakatingin yung Manigat, manigat, oh.
Wala yung Phoenix. O, tara, file tayo, boy. Treat. Wag, gago. Wag kayo dyan, base. Pinapababalan tayo. Tapalan nyo, ha, boy. Tapalan nyo, boy. Ayun na, ready, one. Tapal, base. Tapal pa, nice one. Kaya tapal lang. Tapal lang, putang. Ina mo, wasak talaga yung mga Ang nasa ina gitna. mo. Wasak talaga. Inaantay lang ako kaklas nila, boys. Kalma kayo. Hindi nga natin guys, salpukan, boy. Kailangan natin ng mabaling yung pagtingin nila sa iba. Tapak mid. Natin gabis, eh. Nagawan si Boom sa nurse, ah. Okay, sumagad mag-back base, gagi. Harapan nyo. Harapan nyo konti. O, tara, tara, pasok mid, boy. Pasok mid, dali, pitik image lahat, ha. 8, 7, 6, 5, 4, galaw na. 3, 2, ready, 1. Up, kaya ita mo lang, boy. Ita mo lang, back, bes. Ina kasi. Back lang, all skill. Putang, kinapatay talaga. Kaya palag na lang. Palag pa, boy. Kaya nyo pa, sige, tutok, ready, 1. Up. Kaya palag na lang, boy. O, baka na, wala nang babalik dyan, boy. Tuwa pa kayo na R. Tuwa pa R. Tuwa pa kayo na R, boy. Tuwa pa na R. Tara, triton, tara paso R, boy. O, full bobs lang, boy. Full bobs lang, ah. Tara, pitik image, gar. Pitik nga, baba mid, boy. Triton, tara, baba, mid. Hindi angat, ah. Baba, angatin nyo to mid, boy. Angat, boy. Kaya angat, linisin nyo rin yung nasa baba. Kaya angat pa, angat muna. Angat, bababagad tayo, tama na. Triton, tara, baba na, boy. Baba pa, 1. Ito sa baba. Kaya baba. Harap ng L. Lower L. Wala, laser na. Wag. Laser likod, 1. Laser, boy. Putang ina mo, walang kasing. Laser lahat, bilog na, boy. Dali. Laser na, boy. Ayan yung mga namatay. Umarap kayo dyan. Diyan lang bilog, ha. Harap na. Tapal na, boy. Kaliwat kanan. Ready. Tulak nyo. 3, tara, tulak 1. Kaya palag na lang. Baka na, boy. Kaya nyo na yan. Wala na, patay na ako. Anong gagawin ko, boy? Kinaman ko lang kaya. At least na-choke nyo, di ba? Nipis natin, puto. Tapak L, boy. Tapak mid. Mid. Lipat mid, ha. Wait lang, ha. Wala mo na mapasok. Wait lang natin, mga namatay. Tara, 3 to, tara, pasok mid, boy. Pasok mid, dali. 8, 7, 6, MH nga, 5, 4, galaw na, 3, 2, ready, 1, up, sundutin nyo to nasagdan, beso. Sundutin nyo ba yung nasagdan muna. Nasagdan pa, sundutin nyo, beso, walang MH to. Uy, galaw. O, tara, bilog naman. Tayo na, hindi pa hitable yung bilog, binahayan nyo. Bilog pa, boy. Kakapasok lang na ito, besi. Makinig naman kayo, gar. Binahayan nyo yung bilog, hindi pa hitable yun. Putang ina. Boy, unahan nyo Agdan base. Putang ina, nandun yung mga galing clash kanina, boy, eh. Walang MH yun, putang ina, pre-hit kayo doon. Binahayan nyo yung nasa bilog. Tapak L nga. Putang ina. Na dyan. Hindi nyo talaga ako naintindihan, bes. Kailangan ipapaliwanag ko muna lahat, eh. Okay na, binahayan nyo nasa bilog. Di pa hitable yung bay. Tapak L, bilis. Tara, 3 to, tara, paso L, bay. Paso L, dali, 8, 7, 6, MH, bay. 5, 4, 3, 2, ready, 1. Pena, boy, nasagdan na yung kalaban, gago. Nasa kayo pupunta. Kaya palagan nyo. Palagan nyo, bes. Yan. Sa loob, maraming archer, ha. Box lang, ready, 1. Box, boy. Putang. Papatay nung hayop na yun. Sabi ko, angatin tayo, boy. Kaya palag na lang. Tapang amit, boy. Tapak mid. Hirap ng ano natin, kalagayan natin kasi makakagalaw tayo mabilis kung walang solo EPS, eh. Tapak mid, boy. Tara, 3 to, tara, pasok mid nga. Pasok mid, dali, 8, 7, 6, 5. O, tara, MH, boy. MH, dali. Ready, baba, 3. To, tara, baba, palawarel. Silip lang, L, boy. Kuklashing ang ata. Eto, Hindi. wag, balik, laser na, boy. Laser na, bilis. Laser pa, bilog lang, ha. Harap likod na, bilog lang, boy. Sino nasa likod nila? Tara, Arto nga, boy. Arto. Ayun na. Ayun na, harapan nyo, balik, harapan nyo, boy. Ayan na, ready, 1. Up, harapan nyo, wag yung masyado matras, base, harapan nyo. Tangina kasi. Kaya, palag na lang, boy. Hirap, putang inang yan. Sa dami natin, at dami ko pa nakikita sa Horde, base, eh.
Isa pa ako dun. Tang ina, Ay, habulin tayo niyan, boy. Tayo lang kalaban nila sa MMR eh. Tapak mid. Tapak mid, Gar. Tara, 3 to, tara, pasok mid, boy. Pasok mid. Dali. 8, 7, MH nga. 6, 5, 4, galaw na. 3, 2, ready, 1. Up, tirahin nyo na, boy. Itabula yan, bes. Gaya, itabula, boy. Putang ina mo, niratrat ako ni Mugi. Gaya, palagpa, bes. Palagpa, boy. Putang ina mo. Wasak. Gaya, palagpa, boy. Tang ina, dikit-dikit pa sila kulog. nice one, Boss Earl. Tagina na tornado ko yan. Okay. Baka na, boy. Baka na, labas na yung mga labas, bes. Tapak na, R. Tapak ka tayo, L. L. Wala, makaka-MMR na naman yung kalaban. Ganito nangyari sa atin eh. Tapak L, boy. Tara, 3, 2, 1, pasok L. Box muna lahat ha. 8, 7, 6, MH boy. 5, 4, box lang ha. Box lang, linis muna. 2, ready, 1. Up, Hindi po. linisin nyo muna yung box. Kaya linis pa, boy. Linis box. Makro ko. Dito kayo, boy. Tapalag na, ready, 1. Up, tapalan nyo, bes. Uy, walang nakatingin. Putang ina nyo. Ayan, another batch, oh. Diyos ko. Ay, nako, may HR na sa likod nyo. Baka na. Wala ka talagang tatapal, boy. Bakit? Di, bes, naubos din sila. Ha? Ubos din yung kalaban. Ubus nga rin. Putang ina, ilan lang tayo tumapal, boy. Di sana ganun yung damage, yung ano sa atin. Damage sa atin. Tapak mid, boy. Sana marami tayong nakarecover pa na buhay. Tapak mid, boy. Tara, Ayusin niyo yung tara, diskarte nyo, guys. Solid na diskarte. pasok mid, boy. Dali. Bulbobs mo na rito, Gar, ha? Bulbobs mo na, boy. Tara, pitig MH, Gar. Pitig, boy. Baba tayo, ha? Wait lang. 3 ton, tara, baba. Par nga. Par na. Par na, boy. Par. Angat nga, Arto, boy. 8, 7, 6. Balik na, boy. 3, 2, 1. Tara, balik. Ready, 1. Pita mo lang to, bes. Okay, ita mo lang, boy. Mamamatay pa tayo, boy. Walang sumisipa. Okay, palag pa, boy. Palag pa. Reso nyo agad patay, bes. Uy, walang bababa na agdan, boy. Walang bababa. Uy. Ano sila, Brody, ah? Kapon, boy, oh. Hindi nyo kailangan bababa. Sige, say, Putang bantayan ina ko yung naman, hagdan. nakakit ba kayo sa pula? Reso nga patay, boy. Pasok ar. Manipis tayo, boy. May mga nakabukod pa ata ng command. Pasok ar. Ayun, ah. Ready, tapal 1. Up, tapal base, tapal, boy. Tapal, huwag kayo sa gitna. Tapal lagi. Puta, sasagasaan talaga tayo, boy. Kaya palag na lang, palag na. Wasak din yan. Kaya palag pa. Palag pa, boy. Bibait lang sila, boy. Yung FS, binibait yung FS, boy. Fake back sila sa ano. Baka na. Hindi, ganito gawin nyo. Mag-upper job lang kayo. Pitikan nyo ng upper job yung mga Tapal mid. lumalagpas. Tapal, tapal. Tapos pag umangat sabay-sabay, doon yung mga Wait, siin. Paso L, boy. Paso L. Dali. Paso L lang. Paso L pa, boy. Paso L lang. May pamindot pala. Gago, wala nagsasalita sa inyo. Puking ina nyo. Pitik image, boy. Pitik. Wait lang. Tara baba, mid, boy. 3 to, tara baba. Palawarar, boy. Ito na. Tulak, arar. Tulak nyo, ready, 1. Up, mababuntot na ito, bes. Putang, ina mo na, choppy ako. Tulak nyo, mababuntot niya. Par. Wala magle-laser, boy. Par, may archer party sa laser. Yun na, kinombo na kayo ng Itsuki, oh. Par, boy. Kipapalag pa, boy. Angat na medyo makatakbo, boy. Angat na. Diyan papasok yung kalaban. Angat na, bes. Mamatay lang sa archer, boy. Masusunod kayo dyan. Angat na. Tapak mid nga. Tapak mid. Yung tolo kumombo. Tapak mid. Tara. 3 to, tara pasok mid, boy. So may dali 8. 7. 6. Reso nyo yung mga patay. Makakay pa lumabas kanina. Tara, pitik MH, boy. Pitik. Ready? 3 to, tara baba. Angat taragad. Boy. Angat agad, boy. Huwag na kayo magpa-choke dyan, boy. Ready? 1. Up, manipis lang to, Garo. Ipaangatin nyo, bes. Angat agad. Angat, paling agad camera sa likod, boy. Arto agdan. Oh, makro. Ayun na, Phoenix, ah. Okay, tapal, boy. Ready, 1. Up, tapalan nyo, bes. Huwag kayo dyan sa gitna kasi, boy. Tapal lang. Huwag sa gitna, oy! Putang! Tapal, ready, 1. Up!
Kaya tapal pa, bes. Kaliwat kanan lang, max range lang dito. Max range lang, boy. Wala na, nalubog na tayo. Okay, tapal pa. Okay, palag na lang. Palag pa. Huwag nyo na kasi babayin yung mga natitira, bes. Angat din naman yun eh. Puta natin nyo kailangan baba dyan. Okay, palag pa, boy. Wala na, bawon na. Tapakil. Elta. L. Elboy. L. Tapak, boy. 3, 2, kontra, pasok, boy. Pasok, L. Pasok, L pa. Kontra, pitig image, boy. Pitig lang, wait lang, boy, ah. Nagkaka-MMR na yung archer nila. Tara, 3, 2, kontra, baba, mid, boy. Baba. Par, boy. Par na. Huwag nyo na silipin yung laser. Par, lower R. Lower R lang, bes. Lower R lang. Tingin lang kayo dyan, baka babayin kayo, ha. Tapa lang, boy. Titingin ako likod, ha. Wait lang. Balik ka, angat ka tayo, mid, boy. Ready? 3, 2, angat na. HR, boy. Ready? 1. HR, angatin nyo agad, bes. Angatin nyo na, HR, boy. Dali. Tapa lang na. Ready? 1. Tapalan nyo agdan, boy. Palag na lang. Putang ina. Okay, palag na lang, boy. Ay, hawa. Ina, naglabasan yung ipa. Solid. 39. Sa pumasok. 39. Tapakar. Boy. Pumindot yung Phoenix, ah. Tapakar. 39 yan, ah. Tara, 3 to trapaso, R, boy. R. Okay, nakatrapitik nga image, boy. Tayo, 3. 2 na R3 na, boy. R3. Wala kami image, base. R3. R3 muna, boy, ah. R3 muna, boy. May rapat ako na niya pag nakuha na agad yan. R3 papal, boy. Tara, 3. Tulangat na, boy. Tulak nyo na to. Ready? 1. Ito, boy, ah. Natuso kayo, boy. Okay, tulak pa. MP, boy. Tulak nyo na, MP, boy. Tulak na. Wala na may iwan, boy. Okay, tulak nyo, boys. Diskarte nyo kung paano sila babawasan. Okay, palag pa, boy. Palag. Utang. Wala na ako skill. Okay, baka na, boy. Baka na. Ipindot ba ito, mga ta? Tapar. Baka na, tapar. Tara, 3 to trapaso, R, boy. Paso, R. Napitig image, Gar. Wait lang, kalma. Tara, baba. 3, 2, tara, baba. Angat agad, mid, boy. Angatin nyo na, Phoenix lang to. Angat na, ready, 1. Pangat na ba yun, oh? Huwag na kayo magpauna, bes. Dali, angat, boy. Angat pa, boy, angat pa. Angat pa, bes. Ito, mga EPS, oh. Pasok medyo mga naman tayo, reso nyo, iba. Tapal na agdan, boy, yung ace, oh. Putang, kinakat. Opo, ah. Gatok yung mukha. Gago. Macro. Dikit ko, press kayo, bes. Wala kami sakit. Tumig kayo, macro, oh. Boy, macro. Macro na! Pitik image nga. Tara, baba. 3, ito ang taratagos nga. Laser, boy. Laser. Fail to. Ito. Nagka-clash, oh. Lower L2 lang muna. Kaya linis pa. Lower L2 na, boy. Tama na, ball. Hello? Lower L2 lang. Balik nga, bilog, mid, boy. Nag-clash na sila. Tara ka, L2, 3. Ito, nangat na, L2, boy. Nag-clash na doon, L2, pile 1. Pile 1 na, bes. Pile 1. Pile 1 pa. Puta, dahil pa nadali. Baka na kami, boy. Pasok L. Takay naman nakatakbo. Charangat yan, bes, ha. Pasok L yung mga nadali, boy. Dali, wala mo nang pipitik na MH car para wala makulit. Pasok L pa, boy. Okay, lahat, pitik MH lahat. Nandito na ba lahat? Trial 2, 3 to trial 2, boy. 7 minutes, ah. Ay, pumindot, oh. Sabi siya angat yan, eh. L3 nga. L3, boy. Hindi ko kinlash yung OC. L3 lang, ah. Ako lang sisilip, boy. L3 lang. Tara, 3. Tuwa lang at, boy. Kilote agad to. Tulak nyo, ready, 1. Ito, boy, oh. Tulak, kilote, boy. Atras agad na. Tapal na lang. Tapalan nyo agad, boy. Tapal pa. Buwasan nyo, bes. Buwasan nyo, pakiuna kayo mga yan. Baka na, boy. Pipindot yan. Baka na.
O walang Walang CD, CD, tanga. gago. Baon na, bay. Baon, bay. Wait lang ah. Tapak lang muna kayo kunwari mid, bay. Abulin natin tayo, HR. Alam yan. Wait lang, bay. Binibait tayo sa HR, bes. Wait lang, bes, ah. Tara, pasok mid, bay. Pasok mid. Tara, pitik image, bay. Ready. 3, 2, 1. Tara, baba. Pail na, bay. Angatel, di pa hitable yan, bay. Angatel. Angatin nyo, bay. Angatel. L2 na. Bay! L2, bilis. L2. Okay, L3. Angat yung HR, boy. L3. Oh, L3 lang. Sa taas natin ni Clash para mahirapan sila mag-recover. Pag sa baba, mabilis lang yan eh. L3 lang muna. Wala mo na pipitik na image. Taguan yung Renzo. Kanino pa? Harap likod ha! Andiyan na sila, boy. Wala mo na pipitik na image, boy. Harap, boy. Ready, 1. Pwede yung mga nauna, bes, oh. Okay, palag nyo, boy. Buksahan nyo lang, ha. Okay, palag pa dyan, bes. Palag pa. Palag nyo na, gar. Okay, tulak, boy. Baka na. Wasak din yan. Hindi yan kaya mag-main frame, bes. Okay, baka na tayo na lumalaban sa main frame, boy. Pumindot na, HR. Dali, tapakar nga. 34. Tapakar. Dali, habulin tayo na ito, boy. Tapakar. Walang papasok muna, ha. Papemit 3 to, tara, pasok. Bilis. Pasok, boy. Pasok. Tangina, parang tayo lang naglalaro. Aso na yung raid team, boy. Umakyat kayo doon, mga putang ina nyo. Tara, pitig MS, boy. Tara, R2, ha. 3, 2, R2. Huwag nyo patayin yung mga, UG, ha. 5 minutes na lang, boy. R2 pa, R2. Busy pa mag-kills to mga to, ha. Galinisin nyo na to. R3 pa, boy. R3 na. Wala na mabanat dyan. R3, boy. R3 na. R3, kalma. Tara, 3, 2, lang na, boy. Tulak, kiloti lang to. Ready, 1. Pwede na, boy. Okay, lubog nyo doon, boy, para magkatamaan sila. Yun. Busy pa mag-kill si mga tropa natin, bes. Putang ina mo. Walang papatay ng OT. Baka na. Pumili ka ng isang CD, bray. Pang-inang. Tapakil, boy. Wala na to. Tapakil. Habulin na lang tayo yan, eh. Tara, 3 to, tara, paso L, boy. Paso L. Tara, pitik image, boy. Angat nga, 3, 2, tara, angat. L2. L2, boy. L2. Ito, baba mid, boy. Babayin nyo to midgar. Kaya mid, angat nga, low flat, boy. Pipindot tayo. Angat, low flat, bes. Angat. Pindutin mga, bray. Kaya angatin nyo, low flat, boy. Pindot tayo, pindot. Computer side mo na lahat, ha. Papal, boy. Computer side, boy. Angat pa. Ay, nasa- Harap lang, ha. Harap, ready. Sa bureau. Uy, gago, ready, 1. Up. Okay, palag pa, tapal pa, boy. Tapal pa. Putang ina, tulala yung mga kalok. Uy, nakabuboy ka na. Baka na. May gold pa ba yan, bray? Meron to. Gago, upper job nyo lang, pre. Napakadali lang nun. Ipahin nyo isang piraso, boy. Parang nangihinayang kayo sa makasi nyo, ah. Baka na, may bili ka ba isang city, boy? Sige, pangalawa na to, ah. Gilang. 19. Tara, tapakal, boy! Dali, tapakal. Tara, 3 to, tara, pasok, boy. Pasok lang. Okay, okay lang. Sa class pa to, 3 minutes. Okay lang yan. 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Pitable na, boy. Palagan nyo ata. Pasok lang, LRS agad pa tayo. Ito pa, 8, 7, 6. Lutan nyo, ha. 5, 4, wala yung miss, ha. 3, 2, ready, 1. Taman, boy. Itable na. Okay, itable na. Palagan nyo, base. Palagan nyo. Anlihan na lang tayo nyan. Okay, palag pa, boy. Palag pa. Palag na. Baka na agad yung mga namatay, boy. Palag na. Takbo na mga FS. Okay, palag. Tapak R, boy. Tapak R. Tapar, boy. Okay, tapar pa. Patay na ba? Tapar. Tara, 3. Ito, paso R, boy. Paso R. Dali. Paso R, boy. 8, 7, 6, 5. Aso ito, man, boy. Tara, pitik image, boy. Tayo, 3. Ito na, R3 na.
Okay, R3, sana mabuntutan. R3 pa boy, R3, 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 Wala, R3. patay na yung Pipindot raid. na to Phoenix. R3, tara diretso tayo computer side boy Pag may kalaban boy, huwag kayo saglit, hintay kasama. Tara, angat na boy. Angat ko. Ito, R3 lang. Macro, RGS lang, RGS lang. RGS lang boy. RGS lang. Pindot Yun lang. Okay, 47. RGS lang boy, macro ko. Baba ang R3. Baba R3, baba R3 boy, baba R3. Baba R3. Baba R3, papayamish mo na rito. Tayo makapindot pag tayo na nag-wave. Tara, pitik niya image boy. Pitik. Pitik lang. Angat RGS lang, ha? 3 to tara RGS boy. Wala pa rin nag-wave. RGS lang, Wala. base. RGS. Wala pa rin. 47 to boy. O, tara, tulak natin ha. 3, 2, tulak na, pakaliwa boy, ready, 1. Up! Wala na. Ang ina Ganyan na ng boy. umanig. Ganyan tulak niya boy. Okay, palagpa boy, palagpa, palagpa. Palagpa, kiloting ha, ready, 1. Up! Mamatay o hindi o, kanila pa rin yan boy. Wala man lang umangat kahit isang raid team boy. Taka nakalaban natin dito, HR tsaka Ottoman, no? Baka na boy, nice G na. Okay, Tara, magkanya-kanya may na tayo isa. boy. Nice G, nice G. Kanya-kanya muna Tiger. Tara, pasok mid. Nice G, and live na guys. Pa-image pa. Pa-image. Utang ina mo. Ang dami namang hindi hitable. You know. Okay na yan. Utang ina.